उन्हीं को लट लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे ना। और बात ये भी देखो कितना इंटरेस्टिंग है, उसका अपने डंडा लेके पहुंचे, उसके बाद उसका शीशा भी तोड़ दिए, और वो आदमी आपके पास जाके चाय पीने लग गया, आपको जानकारी देने लग गया। और शायद झारखंड से होगा क्या वो ड्राइवर, या बंगाल से, क्योंकि मेरे सारे लड़के खोट्टा और बांग्ला में बात करते हैं। ये तो बुझे पारबे हमें की बात कही सेटा, এখন কত আমি কি বাত করি नहीं बुझे पारबे, बताओ हमें की बात करे আমরা কি ওরলি কইকে তুই জানিস, তুই নেই জানিস, তুই কোনো নেই জানিস, তুই খালি ওয়া একটা লড়াই করে পারিস, অন্য কোনো নেই করে পারিস। বল কি করতে পারবি, কোনো তুই জানিস? ওখানের ম্যাটার কোনো জানিস না, আমরা কি কোথায় গল্প করি, কি খাতেছিলি কি নাই করতেছিলি, চায়ওয়ালা কে ছিল।